ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆସ ମଝିରେ ଦେଖ ପୁଅ ତୋର ଡ୍ରୋନ୍ ଟାଇମ୍ ମମିକି ଦେଇଦେବା। ଆମେ କାଲି କାଲି ଆଉ ତମ ओम नमः शिवाय आयुष्य भारत किसान वाले मुक्तास्त 11 टंगा पुरस्कार पूर्ण करते परिवार मंगल करते ओम नमः शिवाय जोगेश मिश्र 1 लाख आरती प्रदान ପାଇଁ एकाउंट दान କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଯଥା ସମ୍ଭବ କିଛି କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। चप्पल खुली समस्त मनस्कामना पूर्ण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जने गुडी भक्त ऋषि बिंदा मुक्त हस्तरे रत्न दान गर्छन् वा पञ्चलिङ्गेश्वर ताको दुखाइ गरो ओम नमः शिवाय
పవిత్ర పచ్చగొనకే పంచుకోవడం ఒకళ్ళకే విమదానం దేవదానం మా పుణ్యం విమదాన కొరకు పుణ్యం